Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dua for continuance of blessings. Zawale नियामत से पनाह मांगने की दुआ. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. तर्जुमा। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी नियमतों के ज़वाल से और तेरी अता करदा आफियत के बदल जाने से और तेरी सज़ा के अचानक वारिद हो जाने से और तेरी हर किस्म की नाराज़गी से तेरी पनाह मांगता हूँ। तर्जुमा। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी नियमतों के ज़वाल से और तेरी अता करदा आफियत के बदल जाने से और तेरी सज़ा के अचानक वारिद हो जाने से और तेरी हर किस्म की नाराज़गी से तेरी पनाह मांगता हूँ। Translation. O Allah, I seek refuge in you from the decline of your blessings, the changing of my state of well-being, the suddenness of your punishment, and any kind of displeasure from you. Translation. O Allah, I seek refuge in you from the decline of your blessings,
the changing of my state of well being, the suddenness of your punishment, and any kind of displeasure from you. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि नेक्स्ट दुआ आपने कौन सी सीखनी है। इस वीडियो को और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इससे फ़ायदा हासिल हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक ट्रेंडिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।